नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबे। आज 24 फेब्रुआरी 2025 सोमवार तेबे आज दिनर आपण मानकु 10टी बड़ खबर गुरुत्वपूर्ण खबर एवं ता सहित किछिटा खुशी खबर जणेबी। देखंतु जेउ खबर ओडिशा सरकार विभिन्न राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार एवं ता सहित केउ कर्मचारींकर प्रकृତରେ दरमा बढ़िची आपण मान थंबनेल दे जहाँ भी देखिछंती आपण मानकु से विषय कहबी 200% बोनस मिलिबो। तो केउ कर्मचारी प्रकृत में दरमा बढ़ी जो कर्मचारी जो छटई होता तो से कंपनी वर्तमान कर्मचारी बढ़ई देती तो कहार कहार बढ़ी मुझे से विषय में कहबी। तो समस्त को अनुरोध समस्ते वीडियो को देखिए कारण स्वयं सहायक गोष्ठी जो अच्छा से बड़ घोषणा होती जेहेतु आज 24 तारिख बिहार ठारे आयोजन होता जहाँकि पीएम किसान टंका 2000 टंका लेखाएं मिल समस्ते जानते ना मुझे जानी किंतु आज मिल जहाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करेंगे। तेबे दर्शक बंधु समस्त को अनुरोध समस्ते ए वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। वीडियो जदि भल लगे निहाती भाव में गोटे गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं आपण ए वीडियो को केउ जिल्लारू देखुछंती निहाती भाव में कमेंट सेक्शन दे कमेंट करके जनइबे। ता सहित आपण माने जदि एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करी रखिबे। वर्तमान पई प्रथम खबर को आसीबा देखंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दिन मध्य प्रदेश गढ़ ग्राम बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसेंती। एही हॉस्पिटल ले कर्कट रोगी को मागणा चिकित्सा जोगाइबा सहित एतिरे अत्याधुनिक केमोथेरापी एवं कर्कट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हेब। देखंतु जेउ खबर मु आपण मानकु जणाउची समस्तक पई जेहेतु टॉप न्यूज़ रही तो समस्तक पई अपडेट रही सेति समस्त अनुरोध समस्ते शेष पर्यंत देखंतु। वर्तमान पई परवर्ती अपडेट को आसीबा देखंतु बारबाटी फ्लड राइट जहाँकि विभ्राट घटना रे राज्य सरकार नोटिस उत्तर देइछंती ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन बा ओसीए। आज ओसीए सभापति भाव में निर्द्वंद्व निर्वाचित होती पंकज लोचन महांती। तेबे गत काली जो विधिवत भाव में दायित्व ग्रहण करिसेंती पंकज यापर नव निर्वाचित सभापति जे कि पंकज लोचन महांती सूचना दे कहते जे सरकार मागिथिबा कारण दर्शा नोटिस उत्तर दि जाइछि। एणिकी मैच बेले अधिक सतर्क हेबो ओसीए प्रति फ्लडलाइट पाखरे जेनेरेटर व्यवस्था रहियो बोली सूचना देछंती ओसीए सभापति पंकज लोचन महांती। तेबे परवर्ती खबर को आसीबा देखंतु यकृत बा लिभर जो कहते तो से लिभर प्रतिरोपण सेवा प्रतिष्ठा करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप एम्स भुवनेश्वर एक उत्सर्गीकृत यकृत प्रतिरोपण क्लिनिक उद्घाटित करा जायछि। यह उन्नत यकृत जत्न क्षेत्र में एक विशेष संभावना सृष्टि करिछि। एही पदक्षेप विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करिबा एवं ओडिशा तथा बाहर राज्यर यकृत प्रतिरोपणर वर्धित आवश्यकता को समाधान करिबा प्रति प्रतिष्ठानर प्रतिबद्धता को स्पष्ट भाव में करा जायछि। एवं कार्यनिर्वाही निर्देशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास एवं मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार परिडा उपस्थित एम्स भुवनेश्वर अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार एही क्लिनिक उद्घाटन करथिले। तेबे आपण माने एम्स रो एभली गुरुत्वपूर्ण काम को लेकिन आपण मानकर मतामत कौन रहिबो निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन दे कमेंट करके जनइबे। तेबे परवर्ती खबर को आसीबा देखंतु चीन रो युहान स्थित एक परीक्षागार रे वैज्ञानिक माने कोरोना भली अनुरूप भूताणु आविष्कार करिसेंती। ए भूताणु को HKU5 भाव में नामित करा जायछि। बादुड़ी शरीर में देखा देउथिबा एही भूताणु कोरोना भली मनीष शरीर में प्रवेश करिबारे संभावना रहिछि बोली वैज्ञानिक माने कहिसेंती। तेबे वर्तमान पर्यंत मनीष शरीर में एही नुआ भूताणु चिन्हट होई नै बोली वैज्ञानिक माने कहिसेंती। तेबे परवर्ती अपडेट को आसीबा देखंतु बासी फूल तुलसी वर्ज्यरू हेब जैविक खत एवं श्रीमंदिररू बाहरुथिबा कठिन वर्ज्यवस्तु प्रस्तुत हेब जैविक खत एवं बायोगैस। मालती पाटपुर ठारे एथि निमंते प्रतिष्ठा करा जाउछि बायोफ्लिक्स प्लांट।
ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିନର ଖବର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜାଣିବା ଖବର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା। 8,000 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଗାଁ। ଏମିତି ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ 8,300 ଗାଁକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 59,971ଟି ଗାଁ ରହିଛି। ଏଯାଏଁ 51,671 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8,300 ଗାଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ 1,374 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁରର 641, ମାଲକାନଗିରିର 439, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 438, କନ୍ଧମାଳର 426, ସମ୍ବଲପୁରର 393, ଗଜପତିର 388 ଏବଂ ବୌଦ୍ଧର 343, ନୟାଗଡ଼ର 341 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ 2 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ କୃଷି ବିଭାଗର 2 କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳନିଧି ଯୋଜନାରେ ସବସିଡି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ପରିଡ଼ା। ଏହା ସହିତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବୁନ୍ଦେଲାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ି ବସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜଳନିଧି ଯୋଜନାରେ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଜମରଣ୍ଡାର ଚାଷୀ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଝୀଙ୍କ ଜମିରେ ବୋରୱେଲ ସବସିଡି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମାନେ ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର। ଆଜି ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି 19ତମ କିସ୍ତି, ଯାହା 24 ଫେବୃଆରୀ ମାନେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ତ ଆଜି ହିଁ ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଯିବେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ସେ 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଡିବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଠାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଯାହାକି 300 କୋଟିର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। ଏନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା। ଶେଷ ଖବର ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟା ଯାହାକି ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆଣିଛି। କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ମାନେ 2025 ବର୍ଷର ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 200% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଛଟେଇ ଯେଉଁମାନେ ଛଟେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମେଟା। ତେବେ ମେଟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋନସ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୀର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା
दरमार 200% पर्यंत बोनस पाइबाकू अनुमति दि जाइछि। तेबे यह पूर्व जहाँकि 75% सीमार एक यथेष्ट वृद्धि पाई एवं वर्धित बोनस खबर जहाँकि अनेक कर्मचारी मानक द्वारा उत्साहर सहित ग्रहण करा जाइथिबा बेले यह कार्यनिर्वाही क्षतिपूरण को व्यापक कार्यनिर्वाह विचार सहित संतुलित करिबा पई कंपनीर आभिमुख्य विषय रे आलोचना आरंभ करा जाइछि। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकू एठी कहि दउछि जो माने मेटा कंपनी रे चाकरी करिसंती सेमानकर मूल दरमा जेतिकी थिबो तार 200% बोनस पाइबे बोली मेटा कंपनी निर्देशक एवं जे कि मुख्य फाउंडर जी अछंती जुकरबर्ग से यह माध्यम घोषणा करिसंती माने 2025 रे जो मासरे हेले मिली जिवो। तेबे दर्शक बंधु आपण भाबुथिबे गवर्नमेंट कर्मचारी मानकर किछि कहि पाइलिनी देखंतु गवर्नमेंट कर्मचारी होंतु किबा प्राइवेट कर्मचारी होंतु तांकर दरमा विषय जहाँ भी आसिला एवं तांकर सैलरी भी जहाँ आसिला एवं अलाउंस भी जहाँ घोषणा हैला एवं खास करी कर्मचारी पेंशन भोगी जो मानकर जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट आसिला निश्चित भाव रे एई चैनल माध्यम रे जणेबी। तो ये थिला आजिर 10टी बड़ा खबर गुरुत्वपूर्ण खबर एवं ता सहित किछिटा खुशी खबर थिला। आशा करूची आपण मानकू ए वीडियोटी किछि भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट देई परिथिबा जदि भी निश्चित भाव में मिली निश्चित भाव में आपण माने ए वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट सेक्शन दे कमेंट करके जणांतु। रहुची पुणी थरे नेक्स्ट अपडेट आनी भी से पर्यंत विदाय नउची। जय जगन्नाथ।